हेलो एवरीवन। आज सेसन रे डिस्कसन करबा पिला माने पेडागोजी रो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा। आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी 2025 पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? केते पिला माने 2 रु 6 वर्ष ना 6 रु 10 वर्ष ना 2 रु 10 वर्ष ना 0 रु 6 वर्ष पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर ए 2 रु 6 वर्ष। माने रखिबे 2 रु 6 वर्ष को हम कहिबा आद्य बाल्यावस्था कहिबा। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायଥାଏ? शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायଥାଏ? पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त पिला माने कोडा अब राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पर्यवेक्षण साक्षात्कार स्वपरीक्षण उपरोक्त समस्त इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विकासर केउ अवस्थारे शिशुर ठीक ओ भूल मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे? विकासर केउ अवस्थारे शिशुर ठीक ओ भूल मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे? शैशव अवस्थारे ना आद्य बाल्यावस्थारे ना प्रांत बाल्यावस्थारे ना प्राक कैशोर अवस्थारे पिला माने केउ अवस्थारे? माने रखिबे आद्य बाल्यावस्थारे। आद्य बाल्यावस्थारे शिशु ठीक ओ भूल मध्यरे पार्थक्य जानी पारे माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउछि? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा उठे विकासर नियम को बुझाउछि पिला माने ऑप्शन ए देछि विकास सर्वदा समान भावरे घटिताए। तो एटा विकासर नियम को बुझु नै पिला माने विकास सर्वदा समान भावरे घटि नथाय पिला माने तो एटा भूल अछि। बी देछि विकास समाज केंद्रिक अटे तो एटा मध्ये भूल अछि। विकास व्यक्ति केंद्रिक अटे तो एटा मध्ये भूल अछि पिला माने। ऑप्शन नंबर सी देखंतु विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया तो एटा ठीक अछि मान रखि विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया तो एटा होछि विकासर नियम को बुझोछि माने रखिबे। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया से भूल अछि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया वा कथा माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टरमान पिला माने किए माने रखिबे स्पियरमैन पिला माने बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होचति स्पियरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने केउ क्रमटी ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन इंद्रानुभूति पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। बी रे देछि इंद्रानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि। सी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि। डी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। तो इ भितर केउ क्रमटी ठीक अछि कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी माने रखि प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति। इंद्रानुभूति शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करଥାଏ तापरे सूक्ष्म दर्शन आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव रे चिंता करिଥାଏ तापरे पृथकीकरण करी यार विषय रे सिद्धांत रे उपनीत हुए माने रखिबे। तो प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति तापर आसीबो सूक्ष्म दर्शन तापर आसीबो पृथकीकरण लास्ट रोची सिद्धांतीकरण। तो এই क्रमটি ठीक अछि पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने भिन्नक्षम शिक्षार्थी पई शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला को अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला को अधिक गुरुत्व अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी मूल्यवान एक उदाहरण तो भितर पे कौटा गोटे मूल्यवान एक एग्जांपल अटे पे वन रे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देती श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो भितर कौटा ठीक अच्छे कौटा आप राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पे तो एम भितर कौन नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रक्रिया अटे पे व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अटे क्यों प्रक्रिया अटे पे धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिला माने एटा हूँ पिला जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि एटा हूँ जैविक प्रक्रिया अटे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा पिला क्यों अवस्था कहवा कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिला 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा मन रखिए पिला प्राक कैशोर अवस्था कहुए प्राक कैशोर अवस्था कहवा आउ कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते गो पिला कैशोर अवस्थार मन रखिए 12 ରୁ 18 वर्ष मन रखिए 12 ରୁ 18 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 ରୁ 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था आ आद्य परिणत अवस्था कहवा 18 ରୁ 40 वर्ष मन रखिए तो यहाँ हो 12 ରୁ 19 वर्ष कैशोर अवस्था प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 ରୁ 12 वर्ष आ आद्य परिणत अवस्था हो 18 ରୁ 40 वर्ष मन रखिए तो 12 ରୁ 14 वर्ष को बयस को आम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे तो भितर पे कौटा गोटे शिशुर आवेग नुहे पिला कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह पिला कौटा गोटे आवेग नुहे ना खेल खेल किंतु गोटे आवेग नुहे तो कौतूहल हो गला आनंद हो गला स्नेह सुख दुख भय विरक्ति क्रोध एसब हूँ गोटे गोटे आवेग मन रखिए देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्कीय विज्ञान बोली अभिहित करे केउटी मनोविज्ञान को मन संपर्कीय विज्ञान बोली अभिहित करे पिला माने आत्मा परी मनर स्थिति नहीं ना व्यक्तिर शारीरिक दिग विचार्य नुहे ना मन को निर्भुल व्याख्या करी हुए नहीं ना मनरे धारणा सृष्टि को व्याख्या करे पिला माने कौटा अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मनरे धारणा सृष्टि को व्याख्या करे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी को आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जाए तो भितर कौटा गोटे आभ्यंतरीण अभिप्रेरणार विवेचना करा जाउछि पिला माने पुरस्कार ना प्रशंसा ना प्रोत्साहन ना क्षुधा पिला माने कौटा अब राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर डी क्षुधा पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था कौन कहुए जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहुए आद्य बाल्यावस्था कहवा ना शैशव अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिला मन रखिए ताको हम कही था शैशव अवस्था कही था संवेदिकारक पर्याय कही था मन रखिए शैशव अवस्था जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत को आम कहवा शैशव अवस्था कही था आ आद्य बाल्यावस्थार बयस हूँ पिला 2 ରୁ 6 वर्ष 2 ରୁ 6 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्थार बयस हूँ 6 ରୁ 12 वर्ष मन रखिए आउ 12 ରୁ 14 वर्ष कहवा आम प्राक कैशोर अवस्था कहवा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्यक्तिर आचरण अध्ययन पर व्यवहृत क्यों पद्धति 3टी परिवर्ती देखा जाए व्यक्ति अध्ययन ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना पर्यवेक्षण पिला मन रखिए स्वपरीक्षण व्यक्तिर आचरण अध्ययन पर व्यवहृत स्वपरीक्षण पद्धति 3टी परिवर्ती देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे कौन सी प्रिय और गुरुत्वपूर्ण वस्तु हराई शिक्षार्थी प्रकाश करुवा आवेगटी कौन पिला कौन सी प्रिय जिनसटी बा गुरुत्व जिनस वस्तु जदि हराइले शिक्षार्थी प्रकाश करुवा आवेगटी कौन
ଭୟ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ନା ବିରକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଃଖ ନା ଦୁଃଖ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ହରାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନା ଶିଶୁ ଖେଳ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି ଦେଖି ବା ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେବ ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ମନ୍ଥର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅନଗ୍ରସରତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? ଟେଲିଭିଜନ ନା ରେଡ଼ିଓ ନା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ନା ଛବି ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଛବି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଟେଲିଭିଜନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର ନା ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ନା ମଡ଼େଲ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ତ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ହେଇଗଲା ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର, ମଡ଼େଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଉପାଦାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ନା ପାରଦର୍ଶିତା ମୂଳକ ତାଲିମ ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ନିରୂପଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଭାବେ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା ସୂଚକ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ଦୃଶ୍ୟ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ବାନ୍ଦୁରା ନା କହେଲର ନା ବ୍ରୁନର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟର ପିଲାମାନେ। ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। ବାଛ ବିଚାର କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକର କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କେତେ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? 93.73 ନା 93.74 ନା 93.75 ନା 93.76? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 93.75 ଜଣାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଧିପାଳନ ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ ନା ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।